Lakhipur online na puthok saba December ki tangkun mathoi thangje numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroi Pao Bamsas na sinduna nipan suba malem ki Manipuri sahitya mifam Silet Press Club ta pangthokre ahanba World Meditation Day ki thoram ngasi United Nations ki headquarter da Gurudev Sri Sri Ravi Shankar na hudok lagani Lomi Singda hena bhab tahana na bagi thormama Silchar Ramnagar tukogi Sangai Club ground da pangthokre yu thaglaga gari thoba sing license kakpa kalunana lupa lising tarage fine thian gadori yamna thapna bhot thadabam kendra hongdok pirakpadagi Lamargram Khuno Mitei Khunja singna waka cherol pisinkhre amasung Taranipan Suba and Haricharan Memorial Sub Junior Boys Football Tournament Jeribam da hudokre Hauzik mapungoi Pao tabirase Bangladesh Manipuri Sahitya Sangsad Bamsas na sinduna Nipan Suba Antarjatik Manipuri Sahitya Sanmelan ngarang December gi kun Silet Press Club ta pangthokre haudokpagi thoromda Nilima SC Sinha Trust ki Chairman Senior Advocate SC Sinha Silet Press Club ki General Secretary Muhammad Sirajul Islam amasung Kabi Sumon Bonik Sarukjaki AK Seramna Thoroma Poiraga Bamsas ki General Secretary Nambram Sankarna conduct tawduna pangthoki ba thoromaduda Kabi Khoirom Indrajit Imamul Islam Rana na chingba mioi sing sarukjaki Thauramda Mairagi Humpumari Suba Masing amasung Kabi Anantu Kumar ni sigi lairik amasu maikum hangdoki Kabi Seram Niranjan na mayai tangmal lawduna saireng saidina pagi thorom amasu pangthoki Thoromga mari lainana Canada da laiba saknai raba kabi Hamom Pramudpu Sunamoni Memorial Award piduna ikaikhumnaki Thoramda Tripura gi saknai raba aiba El Biramangolda Nilima Sinha Memorial Award kutsinabagi wa leiramba du visa phangdabana maram oiraga sarukja pangamkhite mahaki yaipa paujil ama tahan ki bakaloinana Bamsas ki president ta award adu sinaki haina Agartala dagi phangba pawa sina hairi Utun madagi utunama amada pairaduna khingjeningi duiman kungi nohung lakta nongju isai saktuna adu laibak thiba cheklai di United Nations General Assembly na chahi khudingi December ki kunmathoya sibu World Meditation Day pangthokna bawarep lawki bagalunana ngasi December ki kunmathoi malem gi oina ahanba World Meditation Day pangthoklagani numidasi malem asida leiriba miyambu hakjang phana amadi wakhal ingna lehenna baga mari leinana lawkiba warep ni haire numidasi ga mari leinana ngasi New York ta leiba United Nations ki headquarter da pangthokadori ba thoramda sagnai raba dharma gi luchingba Gurudev Sri Sri Ravi Shankar na thoram hodok pigani Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY amasung National Mission on Edible Oil Palm amasung atay tongan ba lengang na chathaba project kaya gi matangda lamdamasigi lomi singda hena bhab tahan bagi thormama sagol sanimita Silchar Ramnagar tukogi Sangai Club ground da Kasar ki Department of Agriculture na silang na pangthokre thoramasida Dr. A.R. Ahmed District Agriculture Officer Dr. Himanshu Misra Senior Scientist amasung Head Krishi Bigyan Kendra Dr. Rahul Chakraborty Assistant Agriculture Officer Arismita Gogoi ADO Dr. Ravi Shankar Likmabam DDM Nabard Loinana Sanjeev Kumar Singh FCI Barak Valley AGP Central Committee ki General Secretary KH Bimolendu Singh Sarukjaki Thauromasida Lomi Singh na khangjingataba maroi pahiram kaya ki matangda pauta kaya piki bagaluinana Lomi Singh bu PM Kisan Portal da registration tobagi thabak su chathaki haire ये सभी बैंक को सभी डिस्ट्रिक्ट में जो भी बैंक है उनका देखभाल यही करता है सभी बैंक का कोई वो SBI हो वो पंजाब नेशनल बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो कोई भी बैंक हो उसका देखभाल हमारा दिनेश गुप्ता सर करता है हाँ नाबार्ड हम गवर्नमेंट को लोन देता है ताकि आप लोग का रास्ता ठीक हो आप लोग का पुल बने आप लोग का गोडाउन बने ताकि जो फार्मर्स का जो काम है वो ठीक ठाक से करें उनमें ज़्यादा मुनाफा कमाए हमारा रास्ता अच्छा रहेगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस करेगा
तो ऐसा ही बहुत सारा प्रोजेक्ट दिया है। अभी नया नाबार्ड ने निडा कर नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट के द्वारा अभी सिलकुड़ी में वुमेन कॉलेज बना रहा है, मॉडल वुमेन कॉलेज। बहुत सड़कों को चौड़ाई बढ़ा रहा है। करीमगंज वुमेन कॉलेज बनाने के लिए नाबार्ड ने पैसा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ असम को। तो वैसा परचेज ऑफिसर में वहाँ पे असाइन किया गया हूँ। तो वहाँ पे मैक्सिमम आप लोग का धान का क्वालिटी के बारे में मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग अपने खेत में या फिर घर में आपका धान जो है उसका क्वालिटी आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वालिटी का मॉइस्चर होता है, एक धान का एक मॉइस्चर होता है। तो उस मॉइस्चर का जो मैक्सिमम रेंज है वो 17% होता है। हमारे पास तो मशीन है, हम लोग उसमें देख सकते हैं, बट आप लोग अपने घर पे उस चीज़ को कैसे देख सकते हैं कि हमारे धान में मॉइस्चर ज़्यादा है या कम है ना। तो वहाँ ले जाएंगे तो कहीं उस मॉइस्चर के लिए हमारा धान प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसको आप लोग अपने घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं। उस मॉइस्चर को आप लोग क्या कीजिए, एक धान का एक बीज को लेके अपने दांत में रख के उसको अगर आप दबाएंगे तो आपको अगर उसमें कुछ स्टिकी जैसा आपको अगर लग रहा है कि धान में स्टिकी जैसा कुछ है अंदर, तो उसका मॉइस्चर बढ़ा हुआ है, आपको उसको सुखाने का जरूरत है। तो आप वैसे उसके बराबर ये काम करेगा। आपको जैसे कि अभी आप आलू लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, या बहुत लोग लगा चुके हैं, लगाने के समय तो आप लोगों को यूरिया, डीएपी, पोटास, गोबर का सार ये सब देना पड़ता है। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके 20-25 दिन बाद फिर से आप लोगों को चापन सार जो बोलता है, टॉप ड्रेसिंग करना पड़ता है। तो टॉप ड्रेसिंग ना करके आप नैनो यूरिया से अगर आप अच्छा से स्प्रे कर देंगे तो आपको वो यूरिया इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। तो नया नया वैरायटी, नया नया टेक्नोलॉजी, डबल क्रॉपिंग का टेक्नोलॉजी वहाँ से मिल सकता है। वो लोग आएगा, वो लोग आपको गाइड करेगा, टेक्निकल एडवाइस देगा, जो बात ऑलरेडी साइंटिस्ट साहब ने आपको बताया है। और आप लोग खुशी हो तो आपका नंबर थोड़ा बता दीजिएगा। आपका नंबर नोट कर लीजिए, सब ने केबीके में विजिट कर लीजिए नया नया चीज जानने के लिए। 700-243-2923। डॉक्टर हिमांशु मिश्रा, वो कीट पतंग जो है ना उसका स्पेशलिस्ट है, खास करके, और ओवरऑल साइंटिस्ट है वहाँ का। ठीक है, ठीक है। तो कासार जिला लेंगाकना जिला असिदा यू थकलगा गाड़ी थौबसिंग लाइसेंस कक्पका लोइनना लुपा लिसिंग 10 की फाइन थिहनगदौरी। कासार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नंगारांगदगी चिंगनाबा मियोइसिंगदा लंबीदा गाड़ी थौरिबसिंग ब्रीथ एनालाइजर सिजनदुना खोंजंग अदु चंगसिनखे। जिला असिदा निसा सिजनरगा गाड़ी थौबदगी तोइना थोकपा लंबी की थौदोकसिंग थोक्तनबा SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर असि चथबनी हाइरे। मसिगा लोइनना ngarang police excise department amati transport department ka khusamnaduna lambida niyom kaina gari thoriba singda khongjang asi changsin bahokhi panba yai chahi khudingi new year ga mari leinana pangthokpa thorom sing amadi picnic na chingbada nisa sejanaduna gari thobana mara moiraga miyoi kya gi punsi mangbagi thodok kaya thoktuna lakli haina pawasina makhatari hiramasi gi matangda kasar gi DTO Ramesh Yamnasu wapam khara phongdokhi। নতুন বছৰ আহিছে, খ্ৰীষ্টমাছ আহি আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে মদ্যপান কৰা, চিট বেল্ট ব্যৱহাৰ নকৰা, মোবাইলত ফোন কৰা, এইবিলাকত আমি অভিযান চলাইছোঁ যাতে মোবাইল বা মদ্যপান কৰি যাতে গাড়ী নচলায়, যাতে আমি সকলোৱে মিলি কাছাৰ জিলাখন তথা এই টাউনখন যাতে দুৰ্ঘটনামুক্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছে, চেষ্টা কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ এই অভিযান চলিব 31 জানুৱাৰীলৈকে চলিব। 31 জানুৱাৰী 2025লৈকে চলিব। আমাৰ অলৰেডি মানে 15 তাৰিখৰ পৰা তীব্ৰ মানে অভিযান চলি আছে। আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ বিভিন্ন জেগাত আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ, যেনে উদাহৰণস্বৰূপে উদাৰবান, মহাচৰক, সদৰঘাট, তাৰপাছতে আজি ইয়াত কৰিছোঁ ক্লাবৰ ওচৰত, ইণ্ডিয়া ক্লাব, তাৰপিছতে ৰেলৱে ষ্টেচন, এনেকৈ জেগাত আমি অলৰেডি হৈ গৈছে। আজি আমি ইয়াতে একথা লগ খাইছোঁ। আমাৰ লগত আছে অসম পুলিচ আৰু লগত আছে আসাম এক্সাইজ আছে, লগতে আমি যুটীয়াভাৱে চলাই আছোঁ। ফাইন হ'ব এটা 10,000 টকা ড্ৰাইভাৰ যোনে চলাইছে, আৰু তাৰ 3 মাহৰ কাৰণে তাৰ লাইচেন্স যিটো বাতিল কৰা হ'ব। आसाम की पंचायत डिलिमिटेशन दा सोनाई केंद्र की दक्षिण सैदपुर जीपी की मनुंग चनख्रबा धने होरी पार्ट 3 की खुंजा सिंगना कासार की DC अमदी सोनाई सर्कल ऑफिसर दा ngarang मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे।
पनबा याय लमार ग्राम खुनो मितै खुंगंग असि धनेहरी पार्ट 3 गी मनुंग चली अमसुंग खुंगंग असि द लेरिबा चनिपान गतरा निपान नंबर एलपी स्कूल असिदा मतम कयागी ममांगदगी खुंगंग असिगी मियामना भोट थादादुना लागलिबनी अदुबो हंदकी डिलिमिटेशन असिदगी पंचायत इलेक्टोरल नोटिफिकेशन दा किलोमीटर 3 रोम लापना लैबा नंबर 113 एलपी स्कूल असिदा भोट थादाफम ओइना पिरकपदा पेंदबा फंगदोक्तुना हानगुम मसागी खुंदा लेजरीबा नंबर 495 एलपी स्कूल असिदा थंबियु हैना वाकचे अदु खुंजा सिंगी माइगेदगी पिसिनमने हाइरे डीसी ऑफिस दा चे पिसिनबा मतमदा डॉक्टर मैमोम शांति कुमार सीएच हेराबाबू हानगी ग्रुप मेंबर शमसुल लस्कर रंजू रॉय राहुल रॉय न चिंगबा मियोय सिंह सरुक जाके অলরেডি রয়েছে সেইখানে আমাদেরকে রাখা হোক এবং যে লিস্টে আমাদেরকে 116 নম্বর দেওয়া হয়েছে সেইখান থেকে পরিবর্তিত করে আমাদের অরিজিনালি যে 818 নম্বর যে 0 কিলোমিটার আমাদের গ্রামের মানুষরা আর হাঁটাফেরা করতে লাগে না, ঘরের সামনেই আমাদের স্কুল, সেখানেই আমাদেরকে রাখা হোক এই দাবি জানিয়ে আমরা জেলাধিপতিকে আজকে স্মারকপত্র দিয়েছি। All Jiribam Sports Association AJSN Sinduna Jiribam Higher Secondary School की सानबुंगदा Taranipan Suba and Haricharan Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament Lisingani ka kunmari Team mangana saruk yatuna ngarangdagi sanaba hokre ahanba match da KMYC amadi SBYC goal ahum chanaduna draw oikhi match sing adu Aziz Haider KS Nilkamal Iqbal Hussain amadi Jabed Hussaina conduct tobikhi ngarang sanaba hodokpagi thoromaduda All Jiribam Sports Association AJSA gi President M Brajakanta Singh S Maniton Singh Vice President AJSA amasung tournament asigi donor oiriba N Prem Shankar Singh na mathangsina Chief Guest President amadi Guest of Honor oina daista phamki tournament asigi ngasi thangjagi nungthil pung 2:30 taba matamda Anandamoi Club amadi Sonapur GPSA sanaragani Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba hakchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengjari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida Steam Bath Hot Water Immersion Bath Chiropractic Bone Setting Yoga Infrared Clinical Magnetology Chakramat Spinal Neuro Massage Acupuncture Acupressure Sirodhara Massage na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng pathap singasina Diabetes Kidney amadi Liver gi anaba Paralysis Sciatica Spondylitis khwang naba khu naba Nerve gi anaba Blood Pressure Heart Disease Brain Stroke Nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi Joint Pain layeng jari Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana lainanaba Steam Bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Park 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar Wandani Advance booking gi damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari Aroibada maroiba pau amukhanna Bamsas na sinduna nipan suba malem gi Manipuri Sahitya Mifam Silet Press Club ta pangthokre Ahanba World Meditation Day ki thoram ngasi United Nations ki headquarter da Gurudev Sri Sri Ravi Shankar na hudok lagani Lomi Singda hena bhab tahana na bagi thoram ma Silchar Ramnagar Tukogi Sangai Club ground da pangthokre
yu thaklaga gari thobasing license kakpa kaloinana lupa lising taragi fine thiangadori yamna thapna bhot thadabam kendra hongdokpirakpadagi lamargram khunong mitei khunja singna wakacharol pisinkhre amasung Taranipan Suba and Haricharan Memorial Sub Junior Boys Football Tournament Jeribam da hudokre Lakhipur online YouTube channel gi pau sanduk chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare